ആ മോളെ, അച്ഛൻ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു നിമിഷം സ്പീക്കറിലിടാം. ആ പിന്നെ ഇന്നലെ ബ്രോക്കർ വിളിക്കുന്നേ. അതെ അതെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിന്നെ പെണ്ണാണ് വന്നില്ലേ? ആ അവർ തന്നെ. നിനക്ക് ലേശം തടിയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കല്യാണത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന്. അല്ല നീ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരിക? ആ അച്ഛാ, അത് പോണെങ്കി പോട്ടെ. തടി കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും നോക്കാൻ അച്ഛൻ ഇറച്ചി കച്ചവടമൊന്നും അല്ലല്ലോ നടത്തുന്നേ. സ്വന്തം മോളുടെ കല്യാണക്കാരിയല്ലേ. ആ പിന്നെ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ വിളിച്ചാ മതി, ഞാനങ്ങ് എത്തിക്കോളാം. പ്രണയങ്ങളൊക്കെ കോളേജിന്റെ ഇടനാഴിയിലും ഗുൽമോഹർ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലും പ്രണയിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചക്കകം ഒരു സാരി കിടന്നാണ് കാണാൻ. അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയം വെച്ചാ ഒരു കൊച്ചു പിടിച്ചാക്കിയില്ല, ഒരു കുട്ടി ആസിഡ് എന്റെ കാര്യം തന്നെ ഒരു കൊല്ലം തികച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. അവരുടെ ഒരു നിനക്കറിയാം, അവരുടെ അമ്മയുടെ
തീരുമാനിച്ചു. അച്ഛാ, എനിക്കറിയാം സ്വന്തം മോളുടെ കൈ പിടിച്ച ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് അച്ഛന്റെ കടമയെന്ന്. എന്റെ ഈ കൈകൾ ഞാൻ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള സുരക്ഷിതത്വം മറ്റെവിടെയാ ചെല്ലി കിട്ടുക? ഒരു പായയിൽ പൊതുന്ന എന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ജീവനുള്ള മകന്റെ സന്തോഷം? আমি আর্য, আমি হিন্দু। নাম কি? শ্রী চিন্তামণি কুণ্ডু। এই অভিপ্রায় মহাশয়ের কাগজে আমি কি লিখবে? আমি আর্য ধর্ম সম্বন্ধে লিখব। আর্য জিনিসটা কি? আর্য কাকে বলে আপনি জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রী নকুল কুণ্ডু আর্য, তার বাবা স্বর্গীয় নগর কুণ্ডু আর্য, তার বাবা। বুঝেছি। তো আপনাদের ধর্মটা কি? সে বলা ভাই শক্ত। সংক্ষেপে বলা যায় অনার্যদের যা ধর্ম আর্যদের সে ধর্ম নয়। অনার্য আবার কারা? আরে যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রী নকুল কুণ্ডু অনার্য নন, তার বাবা স্বর্গীয় নগর কুণ্ডু অনার্য নন, তার বাবা। আর বলতে হবে না। অতএব যেহেতু শ্রী নকুর কুণ্ডু আমার বাবা নন এবং স্বর্গীয় নগর কুণ্ডুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই আমি অনার্য। আরে তা স্থির বলতে পারি। এ কিরকম কথা? স্থির বলতে পারি নাকি? নকুর কুণ্ডু আমার বাবা নয় তা তুমি বলতে পারো না? তুমি কোথাকার কি জাত? হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসে? আগে জাতের কথা তো হচ্ছে না, হচ্ছিল বংশের কথা। আপনিও তো ভুবন বিদিত আর্য বংশে জন্মগ্রহণ করে। তোমার বাবা নকুর কুণ্ডু যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, আমিও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। চাষার ঘরে জন্য তোমার এত বড় আস্পর্ধা? সে আপনি না হয় আর্য নাই হলেন, আমি এবং আমার স্ত্রী বাবা আর্য। কোথায় আমাদের সেই পূর্বপুরুষগণ? কোথায় সেই কশ্যপ, ভৃগু, ভরদ্বাজ? এই ব্যক্তি বলে কি? কশ্যপ তো আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের কাশ্যপ গোত্রে জন্ম। আর তোমার পূর্বপুরুষ কশ্যপ, ভরদ্বাজ, ভৃগু। এ কিরকম কথা? আপনার সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা হতেই পারে না। আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হায়, এ সকল ইংরেজি শিক্ষার শোচনীয় ফল। তা ইংরেজি শিক্ষা কি আপনাদের ফলেনি? তাকে না, আমাকে সে দোষ দিতে পারবেন না। স্বাভাবিক কার্য রক্ষের তেজে অতি বাল্যকালে আমি স্কুল পালিয়েছি। আস্তে আজ্ঞা হোক। লেখা সমস্ত প্রস্তুত? এই যে দেখুন দেখুন, কি বিষয় লিখেছেন? সে নানা বিষয়ে। আচ্ছা, আর্যদের সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন? না, আর্যদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে। ইউরোপীয়রা আর্য জাতি এবং ইউরোপীয়রা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিতান্ত মূর্খ। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। এই যে আর্য বংশেরা এখনো তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে ভূমিতে 3 বার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনারা জানেন? না, আপনি জানেন না। জানেন না যখন তখন আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসেন। আচ্ছা বলুন তো, আর্যরা এই হাই তোলবার সময় তুড়ি দেন, কেন দেন জানা আছে? না, না। তবে আচ্ছা, এই যে আর্য মেয়েরা বাতাস করবার সময় পাখাটি গায়ে লেগে গেলে ভূমিতে একবার ঠেকায়, কেন ঠেকায় বলতে পারবেন? না। এই দেখুন দেখি,
এইসব বিষয়ে কোনো রকম আলোচনা না করে, কোনো রকম অনুসন্ধান না করে আপনারা বলবেন যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অথচ আর্যরা হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এসব বিষয়ে আপনারা কিছুই জানেন না। আচ্ছা মশাই, তাহলে আপনিই বলুন, গায়ে তেল মাখবার পূর্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণটা কি? ও আর কিছু নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যাগনেটিজম। ম্যাগনেটিজম সম্পর্কে ইংরেজি বিজ্ঞান শাস্ত্র আপনি কিছু অধ্যয়ন করেছেন? দরকার নেই। ইংরেজি আপনার ওই বিজ্ঞান শিক্ষা কিংবা কোনো শিক্ষার জন্যই একদমই প্রয়োজন। প্রাণ, কারণ এবং ধারণ, এই যে তিন শক্তি রয়েছে, তার উপরে তৈলের সারণ শক্তি যোগ হয়ে স্নানের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে আমাদের শরীরে যে ভৌতিক বারণ শক্তির উত্তেজনা হয়, সেই তো ম্যাগনেটিজম। ইংরেজরা এই যে স্নানের পর গায়ে তোয়ালে ঘষে, এর কত হাজার বছর আগে থেকে আর্যদের মধ্যে স্নানের পর গামছা দিয়ে গায়ে গাত্রমার্জন প্রথা প্রচলিত ছিল। ভেবে দেখুন দেখি। আশ্চর্য, আশ্চর্য, কি বিজ্ঞান পারদর্শিতা! হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজকে ভালো মূর্খের হাতে পড়া গিয়েছে মশাই। কেন? ওটিয়ে কাজ নেই, শুনেছি কাগজে কাগজে লিখে থাকে। ও। ওই আর্যকুণ্ডু ভদ্রলোকদের বড্ড গালাগাল করে, ওই জন্য তো বিখ্যাত। এই দেখুন, দেখুন, এই আর্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে ফুল তুলছেন। কেন তুলছেন বলুন দেখি। পুজোর সময় দেবতাকে দেবে বলে। ছি, আপনারা কিছুই গভীর তলিয়ে দেখেন। সকালবেলা ঋষিরা ফুল তুলতে অনুমতি করেছেন মানে এ কথা প্রমাণ হয়ে যায় যে বাতাসে যে অক্সিজেন বাষ্প রয়েছে তা তারা জানতেন। আর তারা যখন জানতেন তখন অবশ্য বাতাসে অন্যান্য বাষ্পের কথা তারা জানতেন, সন্দেহ নেই। এইভাবে একে একে স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দেওয়া যায় আধুনিক ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের কোনো কিছুই তাদের অগোচর ছিল না। এই যে হাই তোলবার সময় চুড়ি দেওয়া, সেও ম্যাগনেটিক। এই উত্তান বায়ুর সঙ্গে আধান শক্তি যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত নিধান শক্তি শক্তির প্রভাবে প্রাণ, কারণ ও ধারণ এই তিনটিকে অতিক্রম করে, তখন এই সত্য, রজ ও তম এই তিনেরই ব্যতিক্রম দশা ঘটে। ঠিক এইরকম সময় এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার ঘর্ষণে জাত বায়ব তাপ স্নায়ব তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সৌর তাপেরও সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাণী দেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয় দশা ঘটতে দেয় না। একে যদি বিজ্ঞান না বলে কিন্তু কাকে বিজ্ঞান বলে? অথচ আমাদের আর্য ঋষিগণ ডারউইনের কোনো গ্রন্থই পড়েননি। আর্যদের কি মহিমা হয়! হ্যাঁ, এসব কথার আমরা কিছুই বুঝতাম না। এই মাটিতে পাখা ঠোকার বিষয় যদি জিজ্ঞাসা করে তো সেও ওই ম্যাগনেটিজম, এই সম্প্রসারণ এবং নিকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ এবং সংকর্ষণ, এই কয়েকটি ভৌতিক ক্রিয়ার যোগে রক্ষে করুন মশাই। আমার না মাথা ঘুরছে। এখন আপনি মাটিতে পাখা ঠোকার বিষয় আমার সঙ্গে এই আমার কাগজে আপনি লিখবেন? হ্যাঁ, অনেক বকেছেন। আপনাকে একটা পান আনিয়ে দিই। পান? আগে না, আপনাদের কিন্তু আমি পান খেতে পারি না। ও, আপনি আর্য ক্রিয়াকলাপ কিছুই অনুসরণ করেন না? মানে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের আর্য নারীতে ক্রমাগত প্রবাহিত, সেই শক্তি। থামুন মশাই, পান খেয়ে আপনার দরকার নেই। অনুমতি করেন তো একটা তামাক আনিয়ে দিই। তামাক? কি সর্বনাশী তো আরোখা। এই উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির হুঁকোতে তামাক খায় না কেন? এই যে এক জাতি আর এক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন? এর মধ্যে কি বিজ্ঞান নেই? অবশ্য আছে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। সে হচ্ছে ম্যাগনেটিজম, বুঝলেন? এই উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকার দেহজ বিকিরণ শক্তি। থামুন তো, থামুন মশাই। পানও থাক, তামাকও থাক, বরঞ্চ যাতে আপনার সুবিধে হয়, যাতে আপনার ওই দেহজ বিকিরণ শক্তি রক্ষা হয়, তাই করুন। ঠিক অদ্বৈত বাবু, আপনি আর্য শ্রেষ্ঠ কুণ্ডু বসায়ের জ্ঞান গর্ভ কথা আমাদের শুনতে দিলেন না। কুণ্ডু মশাই কি অসাধারণ যুক্তি, শক্তি ও জ্ঞান! এই, কিছু বুঝতে পারলে ভাই?
আচ্ছা মশাই, এই যে ধারণ কারণ প্রভৃতি শক্তির উল্লেখ করলেন, এগুলি আসলে কি? এগুলো আর কিছু নয়, ওই ইংরেজিতে যাকে বলে আপনার ফোর্স, যাকে বলে ম্যাগনেটিজম। ও বুঝেছি। আমি এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছেন না? ম্যাগনেটিজম, ফোর্স, ওই একই। আর্যদের কি অসাধারণ বিজ্ঞান চর্চা! মশাই, বোধ করি নানান শাস্ত্র আপনার কি অধ্যয়ন করা হয়েছে? আগে না, শাস্ত্রটা এখন পড়া হয়নি। আমি, আমার বাবা এবং স্বর্গীয় নগরকুণ্ড আর্য, সেই কারণে শাস্ত্র অধ্যয়নটা আমি বাহুল্য বিবেচনা করেছি। তা বটে, তবে বিজ্ঞানটা যে অবশ্যই আপনি ভালো করেই পড়েছেন। আগে না, আমি ওই চিন্তা শক্তির প্রভাবে আর্যদের এই হাঁচি কাশি হাইতোলা আঙুল মটকানো প্রভৃতি আচার ব্যবহারে নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করেছি। আমার বিজ্ঞান করা আবশ্যক নাই। আপনারা বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আর্য শাস্ত্রের দিব্যি নিয়ে আমি শপথ করে বলতে পারি, আর্য শাস্ত্র কিংবা বিজ্ঞান কোনোটাই আমি পড়ি। আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীন চিন্তা প্রসূত। আগে শপথ করবার আর কোনো আবশ্যকতা নেই। পড়াশোনা যে আছে, এরূপ অপবাদ আপনাকে কেউ করবে না। क्या करें अब? अंधेरा होने वाला है, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, उधर देखो, पेड़ों के पीछे रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ जरूर कोई शहर होगा। हाय हाय, फिर तो हम घर पहुंच ही जाएंगे। वहाँ से तो घर का रास्ता मिल ही जाएगा। कितना रास्ता मिल ही जाएगा। अरे इस तरह वाले को किसने कहा था? इसकी वजह से हम सब यहाँ फंस गए। मैं क्या तुम दोनों को जबरदस्ती खींच कर लाई हूँ? मनुष्यों का यहाँ आना वर्जित है। मानो तुम। मैंने कहा मनुष्यों का यहाँ आना वर्जित है। अरे ये क्या बात हुई? हमें हमारे घर जाना है। तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। हटो, नहीं तो अभी तुम ढेर बन जाओगे। ये देखो, मनुष्य लोग सबसे पहले लड़ने की सोचते हैं और कोई रास्ता इन्हें सूझता ही नहीं। देखो, अगर तुम यहाँ प्रवेश करना चाहते हो तो पहले हमारी पहेली उठाओ। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं खुद तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर गलत हुआ तो नियम तोड़ने की सजा मिलेगी और तुम्हें एक रात इसी जंगल में बिताना होगा। क्या हो रहा है? पहेली भी बुझा रहे हो? डर नहीं लगता? अरे हाथी ने कुचल दिया तो? हम सब यहाँ मेल से रहते हैं। तुम्हारी तरह बिना वजह किसी को नुकसान क्यों पहुँचाएंगे? चलो पहली पर ध्यान दो। पति पत्नी दंपति रहते माँ के साथ, बहू को सास बहुत प्यार करे। बोलो, पति की वो क्या? गलत गलत। अरे जब पत्नी की सास है तो पति की माँ ही तो हुई। गलत। पति पत्नी दो मिले, एक है साथ में माँ। बहू की जो सास है पति की है क्या? अरे जब बहू की सास है तो पति की माँ ही तो हुई। गलत गलत। चलो हमारे साथ। अरे चलो कहाँ? चलो। अरे गिलहरी हमारी पत्नी गलत क्यों बता रही है? ये चलिए हमारे साथ चलो। हाँ, हम इनके साथ कैसे चल सकते? तो बहुत डर लग रहा है। कोई रास्ता भी तो नहीं है। कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? पीछे पीछे। और घना जंगल है। पत्थर संभाल के। तुम्ही ने कहा था यहाँ चंदन के पेड़ है। अरे तो मुझे क्या पता था कि माया भी जंगल है? इस पेड़ पे सांप है। अरे सांप है। वो देखो। तुमने कहा था यहाँ मनुष्यों का आना वर्जित है, लेकिन ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? ये जंगल समझदार व्यक्तियों के लिए है। हमने पूरी दुनिया का भ्रमण किया
और पूरी दुनिया में हमें 3 समझदार व्यक्ति मिले, इसीलिए हमने उनको यहाँ रहने की इजाजत दी, बल्कि घर बनाने का निमंत्रण भी दिया। पति पत्नी 2 मिले, करे माँ को प्यार। बहू की जो सास है, पति की क्या? अरे जो बहू की सास है तो पति की माँ ही तो हुई। क्या कह रही है? आओ बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। अभी थोड़ी देर में गरम-गरम भोजन तैयार हो जाएगा। तब तक आप लोग सुनो हमारी कहानी। जिंदगी की कटीली राहों पर चलते कई मुसाफिरों को हमने सुनाई अपनी कहानी। पर याद कौन रखा है? ये कैसी कहानी है? मुझे अपने घर जाना है। कई साल पहले माँ, ये क्या शोर मचा रखा है? तो मुझे सोने भी नहीं देती। सुनिए, मैं कह रही थी आप माँ से अच्छे से भी तो बात कर सकते हैं। बड़ी है वो, आपसे प्यार से भी तो। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। हमारा काम है उसको ही संभालना। चुप रहो। हमें ले जाए लेकर आओ। क्या पहन रखा है? कहा था ना, केवल साड़ी पहना करो, सभ्य औरतों की तरह। निकाल दूंगा घर से। जाओ अब। इतना खड़ूस आदमी है। अरे उसकी बीवी को भी तो देखो, कितनी जुबान चला रही थी पति के आगे। चुप नहीं रह सकती तो क्या? माँ, काम बता रहा हूँ। समझा कर रखना अपनी इस बहू को। तुम दोनों बिल्कुल बाहर मत निकलना। पड़ोसियों से भी बेवजह बात करने की जरूरत नहीं है। जानती हो मुझे ये चीज चुपड़ पसंद नहीं है। तुम तो घर की मर्यादा में रहो और अपनी औकात मत भूलो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, अरे हटाओ चाहे। थोड़ी देर और चुप रह जाती तो क्या हो जाता? तो गुस्से में था। ये पाखंड बंद करो। उठो बहू, जिस आदमी ने हमारी जिंदगी नरक बना रखी थी, उसके लिए क्यों मातम बनाना? तुम आजाद हो, अपनी बेटी के लिए उदाहरण बनो। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ और हम तीनों मिलकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। तुम्हारी मालिक है। क्या जमाना आ गया। जमाना बेटा चला गया। ये बात तो नहीं निकला। पर कितना जुल्म करता था। बेटा तो बेटा ही होता है। कई साल बाद अब क्या होने वाला है? माँ, अब बंदा बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी करवानी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि उसे अभी शादी करनी ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्या? पहले हम तुम्हारी शादी मेरी शादी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अब हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। अगर वो अच्छी लगी तुम अपना फैसला करो। ठीक है, ठीक है। ये अपनी बहू की दूसरी शादी कराएंगे। अरे ये भी कोई उम्र है शादी करने की? पहले बताओ लड़का किस जात का है? तुम हमारी लड़की की दोबारा शादी करा रही हो, तो लड़का हमारी तरह ऊंची जात का होना चाहिए। जात? जात से गुण का पता चलता है क्या? ये गुणी लड़का, इन दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी का फैसला लिया। सालों से मैं आप लोगों की मर्जी से जीती रही। पहली शादी आपने जात पात देखकर ही तो करी थी, लेकिन आपको भी पता है कि मैं खुश नहीं थी। ये जिंदगी मेरी है और अब ये मेरी माँ है,
हम दोनों एक दूसरे का हित समझते हैं। समाज का डर अब अभी नहीं चलाता। ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लो लो। अभी आप लोग जाइए। हो सके तो खाना खा के जाना। और इस तरह मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया। पति पत्नी दो मिले और साथ में है एक माँ। अब समझे भाइयों, मैं हूँ इन दोनों की माँ। ये पहेली है। जिंदगी पहेली है, पूछो तो सहेली है, रिश्ते अपने